Bonsoir, à cette vidéo-là, on va voir la parité d'une fonction numérique. Alors, c'est quoi la parité d'une fonction numérique? شنو هو le rôle ديال la parité d'une fonction numérique. Donc, on a trois types de parité. On a les fonctions paires et les fonctions impaires et les fonctions qui sont ni paires ni impaires. قبل ما نكومونسيو في الدرس علاش كندرسوا هاد لاباريتي ديال لا فونكسيون لو رول ديال لاباريتي كيختصر علينا لي زيتود ديال كيختصر علينا ليتود ولا لي زيتود ديال لا فونكسيون. يعني الا عرفت شي معلومات من انطلاقا من ديك المعلومات نقدر نستنتج شي معلومات اخرين بلا ما ندير هاد لي كالكول هادي. هذا هو الدور ديال هاد لا باريتي ديال la fonction. Donc, on va commencer par les fonctions paires. Définition, soit f une fonction de l'ensemble de définitions d de f. مزيان. Donc, f est une fonction paire. كنقول بأن هاد la fonction est une fonction paire si et seulement si il est تحقق عندها deux conditions. La première condition, pour tout x de d de f, on a moins x appartient à d de f. بمعنى إلا كان مثلا 5 appartient à d de f, donc moins 5 aussi appartient à d de f. إلا كان par exemple moins 1 demi appartient à d de f, donc l'opposé ديالو اللي هو 1 demi appartient à d de f. Donc شنو كنقولوا هنا؟ كنقولوا بأن d de f est symétrique. Symétrique يعني متماثلة. Donc إلا كان x appartient à d de f, la même chose moins x aussi appartient à d de f. هذا بالنسبة لا كونديسيون الاول. دونك الا عندي هاد الكونديسيون الاول كندوزو نشوفو الكونديسيون الثاني واش تحقق. وإلا عندي غير هذا فو دونك هادشي الاخر ما كاين. دونك راه كنقولو ني با دون فونكسيون بير. مزيان. دونك لا دوزيام كونديسيون اف لي اكس est égal à moins اف لي اكس. دونك الا كانت اف دو موان par exemple اف دو موان 3 est égal à par exemple 1 sur 5. Donc, f de 3 aussi est égal à 1 sur 5. عندهم la même image. Donc, عندهم la même image. La même image. شكون اللي عندهم la même image؟ كاين عند moins 3 مع 3. حيت 3 و moins 3 sont de nombres opposés. قابلين. Donc, il y a عندي par exemple l'image ديال 1 sur 2 كتساوي par exemple racine carrée de 5. وعندي l'image ديال moins 1 demi. إلا عارفين بأن هاد la fonction est une fonction impaire est une fonction paire عفوا. Donc f est une fonction paire. Donc l'image de nombre 1 demi et nombre moins 1 demi admet la même image اللي هي غتكون اش racine carrée de 5. واضح. دونك باش تكون واحد لا فونكسيون une fonction paire خصو يتحققوا عندي دو كونديسيون. la première condition f d de f ou bien domaine de définition est symétrique par rapport à 0 ou bien par rapport à l'origine اللي هو 0. donc اي عدد x appartient à d de f moins x aussi appartient à d de f. la deuxième condition هو l'image ديال un nombre quelconque appartient à d de f est égal à l'image de nombre opposé. Donc il a كانت par exemple l'image ديال مثلا ديال moins 100 est égal à par exemple 1. donc l'image ديال 100 تساوي حتى هي 1 باش تكون لا فونكسيون بير ويتحقق عندي هاد لا بروميير كونديسيون. مزيان. دونك غندوزو دابا ليكزامبل. par exemple عندي لا فونكسيون f لي x est égal à x au carré plus 1. Donc, on a d de f est égal à r علاش car f est une fonction
est une fonction h polynôme. C'est une fonction polynôme. ولا كذلك ما عنديش الراسين كاري، ما عنديش الفراكسيون، donc de df est égal à r. De df est égal à r, donc pour tout x appartient à d de f, on a moins x aussi appartient à d de f. Et on a f de moins x, هذا مثلا نسميوها résultat 1. Et on a f de x est égal à x au carré plus 1. Alors, f de moins x, donc on va remplacer x, on va remplacer moins x par x, x par moins x, donc moins x tout au carré plus 1. Donc tout nombre au carré, donc la signe négatif, il a au carré, il a la signe négatif, donc le nombre toujours sera positif, donc il est égal à x au carré plus 1. donc هذا هو l'expression ديال f les x, donc f de moins x est égal à f de x. Donc هذا résultat 2 do f est une fonction paire. مزيان. Deuxièmement, g de x est égal à combien? 1 sur x moins 3. Donc on a d de f est égal à x appartient à r avec x différent à 0. حيت عندي هنايا الدينيميراتور إلا عندي الفراكسيون ديما الدينيميراتور سيكون h différent à 0. مزيان. Donc d de f est égal à x appartient à r avec x différent à 0. donc اشنو كيعني هذا؟ c'est-à-dire x supérieur strictement à 0, donc au x inférieur strictement à 0. donc d de f est égal à, donc هاد l'inégalité الاولى كتعطينا l'intervalle over 0 plus l'infini. O قلنا هي union au x inférieur strictement à 0, l'intervalle moins l'infini 0 over حيت عندي هنايا strictement. do d de f est égal, ديما كنبداو من الصغير, moins l'infini jusqu'à 0 over union 0 jusqu'à plus l'infini. هذه هي d de f. Alors pour tout x appartient à d de f, moins x appartient aussi à d de f. Et on a f de moins x est égal à combien? Donc on va remplacer هنايا عندنا قلنا g de x, donc هنايا غنكتبو g ل x, donc هنايا g de x عفوا, donc هنايا g de x, la même chose هنايا g de f. donc d de g donne une définition de la fonction g, d de g et d de g. donc g de x, g de moins x est égal à, donc on va remplacer x par moins x, donc 1 sur moins x moins 3
Donc, on va factoriser par moins. Donc, moins 1 sur x, moins 3. Donc, est égal moins 1 sur x plus 3. Donc, on va comparer ce terme par l'expression de j de x sont différents. علاش هنايا عندي moins وشنو عندي هنايا plus. donc différent à h à g de x. Do g n'est pas une fonction paire. N'est pas une fonction paire. مزيان. donc هاد la fonction g واش fonction paire non كتحقق ليا la première condition ديال la symétrie de domaine de définition, mais la deuxième condition اللي هو g de moins x est égal à j de x ما كيتحققش ليا كتعطيني différent. donc عندي هاد الكونديسيون هذا ne se vérifie pas, donc كنقولوا g n'est pas une fonction paire. Troisièmement, la fonction h. Donc, troisièmement, h de x est égal à racine carrée de x plus 11. Donc, on a d de la fonction h, ou bien domaine de définition de la fonction h. x appartient à l'ensemble des nombres réels avec, il a un des racines carrées, toujours il a un des racines carrées, dès que dans la racine carrée, c'est qu'on supérieur égal à 0. Donc, avec x supérieur égal à 0. Donc, d de h est égal. Donc, x supérieur égal à 0. هذا هو à la droite des nombres réels. Donc, هذا هو 0. x supérieur égal. Donc, هذا هو x. Donc, من 0 jusqu'à tel plus l'infini. Donc, est égal l'intervalle fermé 0 plus l'infini. واش هذا l'intervalle هذا symétrique. Il a خدينا par exemple 5. 5 appartient à d de h. Mais moins 5 n'appartient pas à d de h. علاش 5 كاينه هنايا ولكن moins 5 واش كاينه حتى هي aussi هنايا non كاينه هنا moins 5. donc d de h n'est pas symétrique par rapport à le nombre 0. Do h n'est pas une fonction paire. مزيان. donc قلنا باش تكون واحد لا فونكسيون une fonction paire خصو يتحققوا عندي دو كونديسيون. la première condition اللي هو la symétrie de domaine de définition. donc اشنو كيعني la symétrie يعني الا خدينا اي عدد في الدومين دو ديفينيسيون لوبوزي ديالو حتى هو خص يكون فاش في الدومين دو ديفينيسيون. هذا هو la symétrie. deuxième condition pour toute x appartient à d de f if de moins x est égal à f de x, ou bien l'image de nombres et leurs opposés sont égaux. L'interprétation graphique, شنو هو المعنى ديال une fonction paire. La courbe représentative d'une fonction paire dans un repère orthogonal est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, car pour tout x appartient à d de f, les points x, les points m d'abscisse x et d'image f de x et le point m' d'abscisse moins x d'ordonnée f de x de la courbe sont symétriques par rapport à OY, par rapport à OY. OY هو l'axe des ordonnées.
دونك فين كيساعدنا الى عرفنا هاد لاباريتي دون فونكسيون، الى عرفنا بانها اون فونكسيون بير. دونك الى عندي بار اكزومبل هذا هو لاكس، الى عندي بار اكزومبل هذا هو لاكس دي زابسيس، وعندي بار اكزومبل هذا هو لاكس، عندي بار اكزومبل هذا هو لاكس دي زوردوني، عندي بار اكزومبل هذا هو لا كورب ديال لا فونكسيون اف بار اكزومبل، هذا بار اكزومبل لا كورب ديال لا فونكسيون اف. دونك هذا بار اكزومبل هو 1 2 3 4. دونك لا كورب ديال لا فونكسيون، دونك ليماج ديال 1 شحال كتساوي؟ شكون هو اللي عنده هو موان زان، دونك هنايا 0، دونك هنايا 1، هنايا 2، هنايا 3 4 5، دونك هنايا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 et موان 5. دونك شكون هي ليماج ديال 1؟ شكون هي ليماج ديال 1؟ ليماج ديال 1 هي هاد النومبر اللي هي شحال؟ دونك ليماج ديال 1 هي موان 1. دونك لا فونكسيون اي امبير، يعني اف دو اش دو موان 1 est égal à f de 1. f de 1 est égal à combien? Moins 1. Donc l'image de moins 1 في l'intervalle par exemple moins 5 moins 5 moins 1 هي 1. مزيان. دونك هذه هي l'image ديال اش؟ ديال moins 1. par exemple l'image ديال 2,8 شحال كتساوي؟ 2,8 كتساوي par exemple هنايا هذه 0. دونك l'image ديال moins 2 moins de 0,8 est égal à اش؟ à 0. Donc هنا est égal à 0. مزيان. Donc la courbe sera pas sur ce point là. Donc l'image ديال par exemple ديال 4 شحال كتساوي؟ l'image ديال 4 donc هي هذه تقريبا. donc l'image ديال moins 4 ستكون حتى هي كتساوي l'image ديال 4. donc هذه هي l'image ديال moins 4. donc par exemple l'image ديال 5 هذه هي 5. l'image ديال 5 شحال كتساوي؟ كتساوي 6. دونك هذه هي اش؟ هي l'image ديال moins 5. دونك هذه هي 6. دونك لا كورب سوا با سور سو بوان لا. دونك قلنا هنا عندي هذه باغ اكزومبل هي ا، هذه هي بي، هذه هي سي، هذه هي باغ اكزومبل نسميوها دي. دونك هنا غتكون ا بريم. دونك هذه لابسيس ديالها كيساوي 1 وهذه لابسيس ديالها كيساوي موان 1 ديال ا بريم، وعندهم لا ميم اوردوني اللي هو موان 1. دونك قلنا هذه هي باغ اكزومبل هي بي. دونك ليماج ديال لابسيس ديال بي قلنا هنايا، دونك هنايا بي بريم. لابسيس ديال بي شحال كيساوي 2,8. دونك لابسيس ديال موان 2,8 est égal à 2 moins 2 à 0. دونك الى عندي البوان 4 هذا هو ليماج ديالها، دونك 1 et demi. دونك ليماج ديال سي بريم حتى هي ولا لوردوني ديال سي بريم شحال غيساوي 1 demi. دونك هنايا دونك الى عندي 5 هذه قلنا هي 5. ليماج ديال 5 شحال كتساوي؟ كتساوي 6. دونك ليماج ديال موان 5 شحال غتساوي حتى هي 6. دونك لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون اف سور لانترفال موان 5 موان 1 غادي يكون تقريبا بحال ما هكا. غادي يمر من النقطة ا بريم بي بريم سي بريم تقريبا. دونك هاد la représentation symétrique par rapport à l'axe OY. Donc la représentation هذا sont symétriés par rapport à l'axe désordonné اللي هو هذا. دونك هذا راه هو هذا، غير هذا كاين في الانترفال 1 5 وهذا كاين في الانترفال موان 5 1. هانتوما الا كتلاحظوا الا خدينا هذا دورنا بحال ما هكا، بحال الا كانت هذه هي الدفه، راه غيكون منطبق مع هذا.
دونك هذا هو هادشي فاش كيساعدنا. دونك الا عرفنا بان هاد لا فونكسيون بير بلا ما ندرسو هاد لا فونكسيون هنا في هاد لانترفال اللي هو موان 5 موان 1، عرفنا بان هذا هاد لا كورب هذا لا كورب دون فونكسيون بير. دونك شنو غنديرو؟ غادي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون اف دو اكس sur l'intervalle moins 5 moins 1 symétrique par rapport à l'axe des ordonnées مع هاد la représentation graphique de la fonction f sur l'intervalle 1 5. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah. Prochaine vidéo غنشوفو fonction impaire et des exercices sur les fonctions paires et les fonctions impaires et les fonctions qui sont ni paires ni impaires. Au revoir.